Hii tuko na kuleta information kunapita ndani ya nchi yetu, nafasi zingine. Kama kawaida yetu kwenye hii channel yetu hakuna ubaguzi wa rangi wala kabila. Mapambano makali sana inaendelea mteritwari ya Ruchuru kati ya bazalendo ya CMC FDP batu ya Dominique Ndarutie na M23 Musheferi de Bwito. Donc porte-parole wa hii mouvement yabo ya CMC FDP anaitwa Maître Héritier Gashegu wa porte-parole anasema ke M23 njo ilianza kubaatake maposition zabo, lakini bo wakati bali riposte njo bitu biliharibika kungambo ya M23. Aseme bameneutralize 18 soldats ya M23 kwa ile mapambano yenyewe bamepigana mu village ama axe yenyewe banaita Mudugudu. Donc mu axe ya Mudugudu njo kwenyewe shida ilianzia. Anasema kama balipigana sana kwa ile maeneo, lakini apres boku riposte M23 balikimbilia mu mwingine yenyewe banaita Kabizo. Maître Eli Kashegu, donc porte-parole wa CMC FDP anasema kama bakafatana nabo mpaka Kabizo. Wakati balifika Kabizo kule sasa njo balibaingiza muambiskade ya mubaya sana yenye ilituma bana neutralize à peu près 18 soldats ya M23. Banasema kama vraiment balibasikilia huruma sana, sababu basoda ba mingi aba benye balenda kuba deployer kule aba ba soi-disant commando. Donc biko na babeba kule habana mabunduki, bako mikono wazi. Donc depuis Sylvain Ekenge, porte-parole wa FARDC, alifanya communiqué akasema kama anafanya apele ya kila Kongole mwenye anapatikana kwa hii mouvement yabo ya M23, kama alikuwa FARDC atoke arudie ama atafute njia ya kukimbia. Sasa habana tena confiance nabo, habako na wapatia mabunduki ba mingi, habana mabunduki. Donc biko na babeba kuvita bila mabunduki. Sasa njo kitu yenye pia ilileta shida. Donc balingia mbiskade pale Kabizo, na pale njo kwenye bitu bilienda kuharibika sana, sababu kufatana na porte-parole wa hii mouvement CMC FDP ya Dominique Ndarutie, porte-parole wabo mwenye anaitwa Maître Héritier Gashugi njo mwenye iko nasema hii habari. Anasema vraiment ba neutraliser à peu près 17 na bengine ba mingi bali jileta après abokuwa disperser mu pori juu ba mingi habana mabunduki, habana confiance ya kupatia tena mabunduki. Depuis Sylvain Kenge afanya ile communiqué, sasa bako naenda tu hivi. Donc soda anaenda kupigana kuvita, banamutia kulinye, lakini hana bunduki yenye atapigana nayo. Donc unaona kama ni susi. Lakini sasa anasema après le vita ba mingi banaendelea kujileta, bawili batatu bope biko na jileta, banajiripoti kuba Kongole, sababu hali ni mbaya, habana mabunduki. Utapigana naye, ulishaka wana soda umbebe kuvita na hana bunduki. Ba mingi apatie bunduki, probleme confiance haiko. Sio maneno yangu, ni maneno ya porte-parole wa CMC FDP anaitwa Héritier Gashugi. Donc Héritier Gashugi ya vile njo jina yake. Mwenye amerakonte hii habari kupitia vita ama pambano yenyewe inaendelea mu territoire ya Ruchuru, mwa hii Sheferi de Bwito, sijue Sheferi de Bwito, Bukombo, Binza. Unaya kama vraiment anasema kama banaendelea mwa hii Sheferi de Bwito na Binza bonjo bana kontrole 80% ya maeneo yote ya pale, bonjo bana kontrole. Najua kama hii Sheferi de Bwito na ile Sheferi ingine nye nafata kumekuwa resistance ya nguvu. Donc kila wakati M23 inaingiaka ambiskade tu. Wakati ya mingi ba M23 bananguka mu ambiskade kwa hii maeneo, sababu banashindwa kukontrole donc ile masheferi zote. Maeneo ya mingi bazalendo njo biko pale. Sasa inakuwa probleme ku population, parce que retour iko na kwa njo ku population. Population njo konapata shida wakati batanza bakuta mashamba, ni kubapiga tu masasi banakufa. Na pia mwa ile Sheferi nawaza ni Sheferi ya Bwito, atake mpya. Hii atake mpya inatokea mu lokalite ya Kashalira, donc Kashalira groupement ya Kihondo. Donc M23 comme si banashindwa kujiadapter, surtout aba ba commando benye banatoka ku formation banashindwa kujiadapter, sijui kama na klima na mambo ingine ya mingi. Donc unayaga makule iko na benye nako benye banapazoea. Asa watoto wa batu wale wakamata mabukavu, magoma, mawapi huku kwa hivyo na kamata batu kamata nye benye munaona kama journée ya mardi pia ilikuwa ni grave. Unaona Maregere wanasema libere batu, mpaka sasa hivi batu wa mingi bako nalia kama habakulibere batu yote, batu ba mingi balibakia kule.
ba mingi ba jene bako kule batawabeba ku formation. Sasa hii affaire inakuwa nguvu, donc inakuwa kawaida saa yote kamata batu banabebesha banafanya motife moa hivi banakamata batu. Sasa kwa hii lokalite Kashalira mgrupema ya Kihondo kuko ataki ingine nyewe bali pigana pale M23 na Bazalendo. Donc Bazalendo wanasema kama vraiment batu wanashinda kujiadapte, juba mingi bananza bashikashika comme si sijue kama ni nini pengine na klima inabasumbua, situ bale batoto ya batu balitoka Mabukavu Magoma banashindwa. Na u Maître Héritier Gashegu anasema kama chef wabo ule general autoproclamé mwana itwa Dominique Ndarutie anafanya apele ya bakongole bote benye biko mwaele maeneo ya Ruchuru benye banaya biko mu M23. Huyu Maître Héritier Gashegu iko porte parole wa mouvement ya CMC FDP anafanya apele, anasema bote bajiripoti ava mambo hayakuwa mubaya, bote bajilete bende bajiripoti, bajitoshe mu M23 bende bajiripoti. Na shangara kweli. Donc banatomboka. Donc hii mouvement ya CMC FDP biko najiita batigre ya sebonjo batigre benyewe ile eneo kabisa vraiment, asema kama M23 haicheze, donc haiwezi cheza mwa ile maeneo. Sasa banafanya apele bakongole biko mu M23 muruchuru bote bajibebe kule bende bajiripoti, sino batafanya bya mubaya. Hii ni maneno ya CMC FDP kupitia porte parole wabo Héritier Gashegu. Sasa mimi nauliza nyie kikomando nye mwefa formation ya kikomando miaka ngapi? Na kikomando nye kweli mko tu ba komando ya kweli? Ya kanja. Kama napachao pika pompage ba komando wetu wanapiga hata 5 utaweza. Sasa bego ita nyimba komando jua nini? Nanga ile bumbafu wewe. Wacho nasema. Nanga kwa naita nyie makomando jua kukosa bunduki. Kira ngolo watamu kote dona kongoti. Bien munition vraiment. Itakama kweli. Vraiment mystique ya mso ba Amerike ba koti awa. Amerike ba komi. Matata magamoza ya kobeba wamona ba jibana ngo. Vraiment na mso Congolais tamo wazate bango moko na bango moko. Vraiment magamoza ya kobeba. Barisi wana yo, barisi wana. Wala bango wala wageka bauma. Pano kuko affaire moja yenyewe iko na pita mu marezo sociaux, donc yenyewe inasumbua sana marezo sociaux na batu mingi banaiongelea. Si tu Rwanda imepanike sana Rwanda, sijue nini njo nyeko naendelea. Unaiwa Jacques Mashabani, ministre wa affaires intérieures, tuseme ministre wa intérieur wa Congo, alipiblie foto ya bahari, alibana foto sijue kama ya bahari, kisha ile mai kaonekana noire, akapiblie kisha akaandika black water. Unaona kama black water, black ni noire kubenya bayo Kiingereza, black ni mweusi. Maana mai mweusi njo alipiblie, akapiblie ile mai kisha akaandika black water na darapo ya Congo. Ile kitu ina créer problème sana ku Rwanda. Ministre wa affaires étrangères wa Rwanda ye Olivier Dungire alikamata, donc ameenda kucommuniquer, donc ameenda kumobiliser ba journaliste, donc presse. Njo vile anaongea habari ba mercenaires, donc imekuwa panike ku Rwanda, sijue ni nini njo yenyewe naendelea. Unaona kama ni hatari sana. Mimi siko najua kama mtu ministre muzima, ministre wa affaires étrangères wa nchi ni mtu mkubwa sana. Sijue kama ministre wa affaires étrangères anaweza ona mtu alipiblieka kitu kake, anaenda kukakamata yeye, ule anaanza kulalamika na kumobiliser presse na kuanza kusema si munaona si banaleta tena ba mercenaires, unaya kama basha ongea na black water. Donc selo abo juu ministre wa intérieur alipublier kale ka photo anaandika black water,
Maana yake banaona kama ni kile kikosi kia Black Water ya Americain, ile groupe ya bapara komando ya Americain, njo benye banataka ya kupigana sijui kama na Rwanda, kama ni nini, sijui kama aliwaza nini, kuanza kulalamika kulialia kunini kuma reseaux sociaux pia na kumobilize presse. Unaona? Jacques Mashabana na publier photo ya bahari. Hii bahari kuna mai ya noir anaandika Black Water na drapeau ya Congo. Yeye analalamika anasema si munaona Black Water inakuya, maana yake basha kopere banaleta tena ba mercenaires. Banaleta ba mercenaires juba kwa kuatake Rwanda. Unaona kama vraiment abenzetu bako natafuta manjia mingi sana ya kuwa napakala Congo matope tu. Kama unakumbuka hapa jana nilisema, unaiwa hapa ndani ya Congo tunaishi kama sisi hatuna droit ya kufanya kitu yoyote yenyewe tunaweza fanya. Unaona? Imaginez un Congolais, ministre congolais, anapublie ka foto kake, ka foto kama ya bahari. Kale ka foto kake, inchi ingine, ile inchi inalalamika, inaambia dunia kama si munaona batu bako babaya. Tuko na bambia dunia, si tuko na bambia batu ni babaya. Angalia benye mtu anasema pale. Mtu mwanapublie ka foto kake, kama ya noire, batu ya inchi ingine, bana mobilize presse, dunia ione kama munaona batu ni babaya, vraiment bananza kutuletea banani ba mercenaires. Hii ni bazimu kweli, hii ni folie. Sijui kama niseme nini, vraiment ni hatari. Donc sijui kama Banyarwanda bo banaona kama bonjo tu biko na droit hapa mudunia parce que communauté internationale ko nyuma yabo, Union Européenne ilibapatia kama $51 millions de dollars ibasaidia donc barekebishe secteur minier yenye biko donc mamine yenye biko naiba huko Kongo. Sijue njo banaona kama banafika, manake Kongo hakuna mwenyeko na droit ya kusema kitu, hata kusema tu kwabo ni shida. Ukiangalia gisi banatuataki hapa utashangala kama mtu kiko Rwanda kiko na atake Kongole, si tuko Kongo bo benye biko Rwanda. Mimi niko nasema hapa tuko nasema juu ya Kongo, shida zenye tumepata. Mimi unaona mtu ko Rwanda anakuambia sema atakuua, unaona kama vraiment unakosa kama haba batu ndani ya bichwa yabo muko nini. Haiko ile njoo yenye itatuma watu bananyamaza. Si saa vile ba Kongole tutaendelea kusema hadi hakuna mtu mwenye atanyamazisha Kongole ndani ya nchi yake. Sio huku kwetu hatuko bafungwa. Sasa tunaona kule Rwanda mtu asiseme, mtu kitaya hata president uko natetemeka deja, polisi inakuya bana kusambisha hata wiki mbili uko ndani ya prison. Jua ni unitaya jina ya president, jua ni unitaya jina ya president. Ndio demokrasi gani ile? Si huku kwetu tunamtukana na Kisekedi, tunamtukana. Ndio demokrasi. Kama mnakumbuka France, Macron anapigwa makofi hapa. Macron alipigwa makofi na haza video muliona. Hatuwezi kuwa batumwa siye ba Kongole, hatuwezi kuwa batumwa malgré hii vita ni ya bazungu. Batu ya communauté internationale biko napenda bapate minere ya bei chini. Parce que banayo bakipana 500 millions ku Rwanda, batapata minere ya 1 milliard 2 milliard. Ndio vita yenye iko hapa. Unaona? Ndio vita yenye iko hapa. Sino kama ile haingekuwa sijue kama vitu vingekuwa njogi si bitu biko. So si etanke ba Afrique sometime mnakuwa mko nafanya bitu byenu, mnakumbuka kwa mnasema kama si tuko ba Afrique, tuko tu beusi, hamuko bazungu, muko ba Africain. Musifikirie kama nyie njo mko nawaza kama bazungu wanawapenda sana kushindia ba Afrique bengine. Hakuna Afrique mwenye mzungu anapenda. Mzungu iko ni kuentere point entre. Hakuna bingine. Mzungu yana tembea kwa intere. Viongozi bangapi hapa tumebaona wamepotea. Benye balitumika na bazungu intere inaisha banampitisha sama ya mvua. Ni mshangao sana kumuona Kiboko iko na mcheka mamba sasa balimuua na masasi wale walimkamata na mtego. Wakati mtego yenye ilikamata Kiboko, wale limkamata mamba na itamkamata huyu mwingine. Donc kama mtego limkamata mamba, njoo ile mtego itakamata na Kiboko naye. Maana yake mamba na Kiboko bote banaishi ndani ya bahari, na kifo yenyewe mubana Kiboko na ile inaweza kumkuta mamba. Maana yake maisha usipige mikono juu ya magumu yenyewe mwenzako anapata. Si tu magumu yenyewe anaipata kutokea kubatu bengine kupitia kwako weye. Haiko wake mzuri kabisa, vraiment haiko bien. Sababu wakati hii magumu yenyewe mtu iko napata, analia miaka na nyinyi mnacheka, mnafurahi, mnasa tunabakomesha bichuchu, tutabatawara.
Ni sawa, lakini dunia ni ya Mungu, bitu wakati binabadilikaka hakuna mwenye anajuaka, Mungu tunjo mwenye anajuaka, sababu yenjo mwenyewe metre wa majira na nyakati, anayua kubadilisha wakati nye anataka. Bandu, kuko video iko na sirikile ya mtu mwenye banaita General autoproclamé soi-disant bazalendo, anaitwa Dodose. Huu Dodose asema anatoka mu territoire ya Mwenga. Donc ni wa Mwenga, njo anakuya kujiripoti sijua kama na 12 persone ku M23. Fata kwanza aka video uone general mwenyewe. Donc siawai kusikia habari ya Dodose kama naye ni muzalendo. Donc mubazalendo benye tunasikiaka benye tuko na baona bako na opere bako nafanya maaction, siawai kumusikia huyu. Nataka mufate aka video muone na nyeka mnamjua wala ni bazalendo benye M23 kwa natengeneza, sababu mnakumbuka kama Bukavu kwa bazalendo benye M23 kwa natengeneza baki na Kajo kama Kajo kuko Kajo na kuko Alain. Aba ni ba shefu ya ba fo bazalendo benyewe bametengenezwa tu mu Bukavu, bakwe na opere mu zamfiro ya Bukavu, kwenda na ibaiba batu, kwenda na tesa batu, kwenda ku ingilia batu mu manyumba, asema ni M20. Donc ase ni bazalendo plutôt banakuwa na akizia asema si munaona Kinshasa kuna tutumia bazalendo ndani ya inchi, oro ni bazalendo yabo batu ya Kijo na Ale njo biko naibaiba batu hapa mu Bukavu, kuwaua batu, kuingilia batu mu manyumba grave. Sasa mfuate aka video muone na tusikilize kweli ni muzalendo wala hapana. Mon general unapiga makofi na kuomba. Ulikuja hapa ile siku moja na miaka inaenda siweza kukumbuka. Au bureau de l'Assemblée provinciale de Bukavu, le coordonnateur de la mobilisation François a général Moukarendo devant les membres et les cadres de AFC M23. Général, ça c'est la meilleure chose qui nous est arrivée aujourd'hui. Nous avons un visiteur de marque et réjouissez-vous. Parce que notre frère qui était perdu est maintenant parmi nous, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Et moi-même maintenant, on s'embrasse. Mon frère. Karibu kwetu, et moi je vais chanter. Je vais chanter ma chanson fétiche est celle-ci. Je vais chanter. Yaka yaka nalinga yo bongo sima niwaya uwaka yo dodo tam 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 sala lokolanga boninga tika motema na yo eloba awa bolingo na pesi yo opima ngai tina nini eloko tokutana se. L'amour va ainsi. Nous sommes avec le général Dodos, il est parmi nous, il est venu se joindre à l'AFC M23. Acclamez encore très fort. Chers camarades, vous nous amenez au gouvernorat, mon véhicule est en train d'être réparé, vous nous amenez, ou bien nous y allons à pied, nous irons voir le général. Il est de notre devoir de recevoir des gens pareils. C'est une tête que nous avions perdue et notre enfant produit est revenu. Tunapasha kumchinjia ngombe. Ndugu yangu, nataka komantere yako utuambie kama huyu muzalendo generale soi-disant generale Dodos kutoka Mwenga kama unamjua, tia komenti yako, andika hata kwa WhatsApp yetu utuambie kama huyu Dodose mnamjua, ni muzalendo wa Mwenga fasi gani. Batu ya Mwenga mtuambie mnamjua huyu generale, generale mwenye anakimbia na 12 persone tu. Mnamjua, mtuambie. Ndugu yangu, kama ni mara yako ya kwanza kupitia video zetu, kitu nitakuomba tena kujiabone, subscribe, like, comment, nijua hapo unanifuatilia, share hii video, itasaidia mtu. Tu partage, unaweza katakata hii video, unaituma kubatu hata kwa magrupu ya WhatsApp juu benyewe habana uwezo wa kupata information, bataipata pale, batasikiliza. Na
Usisahabu ni follow Instagram, andika tu New Congo hapo, pale tuko na seria information yenyewe tuko naanzisha yenyewe, itakusaidia. Nasalimia barafiki na bandugu benye banapatikana pale kantine. Kantine mimi nawaze kwa territoire ya Beni. Pale kantine mimi nabasalimia. Mimi nasema banduku ya kantine, si tujiabone sie bote kushene yetu hii tuwe ba mingi. Kantine mimi nabasalimia. Nasalimia banduku ya Kasindi. Bananisumbua sana, mbona utusalimie? Ninabasalimia pale Kasindi. Kasindi nasema banduku Kasindi, tujiabone kwa hii channel yetu sie bote. Kama utafuata hii video Kasindi, tujiabone. Nasalimia batu ya Chomia. Nasalimia batu pale Chomia, pale Kasenyi. Na basalimia bote, vraiment Mungu awabariki. Tujiabone kwa wingi kwa hii channel yetu. Chomia, Kasenyi. Tujiabone. Na bakumbuka pia tunabapenda. Hata na barafiki yangu pale Ntoroko, ngambo ya Uganda pale Ntoroko, mimi nabasalimia. Tujiabone kwa hii channel yetu. Namusalimia papa Patrice pale Bunya, wa Fleur de Lis Royale Papeterie pale ku Maison Leguma. Na kusalimia boss, big boss, na kusalimia. Namusalimia ndugu yangu Kapepula Mbujimai pale Etats-Unis d'Amérique, na bandugu barafiki bote ba oncle yangu ya Etats-Unis d'Amérique, Europe, Australie, mwe bote na basalimia bandugu. Tujiabone. Musifate video kisha unapita. Jiabone tuwe ba mingi. Hii ndio channel yetu. Kienda fasi nyingine unafanya moveshwa. Nasalimia bandugu pale Butembo, Beni. Batu bote wenye mnanifata Butembo, Beni, fasi yote vraiment. Goma hapa kwetu, Kindu, Manyema, fasi yote benye biko kule Masara Mabila, fasi yote Lubumbashi. Na msalimia pia papa Primo anapatikana Lubumbashi. Nye bote na basalimia banduku, na bapenda sana. Napenda pia banduku bote benye balisha jiabone. Baabone yetu yote vraiment. Mungu awabariki sana. Tuendelee kupartager. Unapata emission, download ama utelecharger, couper, tumia bengine benyewe habayasikia hii information bakuwe banaelewa. Na musalimia papa Kambale Kinyoma, anapatikana pale Butembo. Vraiment Mungu akubariki kaka. Ulitusaidia ukatuchangia pesa kidogo ku kamera. Najua kama munayaga matuko na shida ya kamera, hatuende live. Vraiment tunabasi tulisha kwa na montamo wa hivi, lakini kama Mungu atakubariki, nilisha kukuonesha gisi yenyewe unaweza kuchangia. Unaweza uko unafuata video unaangalia tu pembeni hivi utaona join. Wala kama hautaona fasi ya join, unaweza tu kuprofile, utaona tu fasi moja pale kujoin, unagusa pale, unaweza kunini. Ama unaangalia chini ya video, unakokota kwa fasi yenyewe banaandika share ama partager, unakokota share, like, utafika fasi banaandika super thanks ama merci. Sipere merci ama super thanks. Ukigusa tu pale ndugu yangu, utaweza kutusaidia hata na $1 yako inahitajika. Bakongole, muache kutia pesa kuwafere ya mavita ya kumwanga damu. Munakumbuka vitu vyenyewe huyu ndugu yetu Rex Kazadi alifanyaka. Leo kuna lia pesa yake, alisoldiaka kompani yake huku France. Akawaza kama donc itafika tu wa 4 mois M23 inaingia Kinshasa, bana munome kuwa ministre. Leo iko na lia. Kama kuko batu benye bana mujole Rex Kazadi, ingia tu hata mu YouTube, ingia hata mu Facebook, ulombe tu andika tu Rex Kazadi. Ule bwana, si unaona kile kivukutu kenye M23 ilikuyaka nacho, ikakuye kaingia Goma, Bukavu, batu bakangaika, donc panike ikakuwa. Bote bakakuwa panike, batu bakasoldes. Unayo ile wakati M23 kwa natafuta mamisaada fasi mingi donc bwana akasolde kampani yake, donc entreprise yake nyali kwa nayo akaisolde, akenda kumwanga pesa kwa M23. Akasema vraiment itafika mwezi ya 6 au ya 4 ya 5 ya 6 tuko deja Kinshasa, nitakuwa ministre wa affaires étrangères. Angalia mwaka hii inaenda kuisha, leo anakuwa na lia. Donc ukiangalia video zake unaona tu kama ni mtu mwenye huzuni. Leo hayuwe kama afanye nini, hana mbele hana nyuma. Pesa zote alizitia kule zinaenda huwa bakongomani, na yeye anakwama. Hakuna kitu kenye batamurudishia, sababu hakuna kitu. Minerali yenyewe biko na exploiter kule nini huku Marubaya huku, na hii maeneo yenyewe baisha kamata yenyewe na minerali mbalimbali, Marubaya, Maluhihi na ingine yenyewe baisha enda kukamata huko tea Nzibira huku ya oro. Minerali yote kunapatikana nenda direct kwa chef wabo Rwanda.
iko naenda direct kwa chef wabo Rwanda. Na wazo unaona ile foto, unaona banani benye unaona pale. Unaona drapo ya Amerika na ya Rwanda, unaona chini kuko masaki ya coltan. We selo we, unafikiria coltan inatoka wapi? Ni coltan ya Kongo. Unafikiria inatoka wapi? Ni coltan ya Kongo ile yenyewe ba Filiste bako na pie ndani ya nchi yetu, njo yenyewe bako najivunia. Donc minere yenye kona enda Rwanda kona kanga yote, sababu yeye njo boss yabo mwenye kona bakulisha, iko nawapatia kila kitu. Hawana kenye batafanya. Sasa ule ndugu yetu Rex Kazari alimwangaka mafaranga yake akapana nani entreprise yake, akenda mwanga pesa yake kule, leo yuko nalia. Ayo kama atarikipera ka pesa aye, nitakutafutia video. Kwa interview yenyewe iko nafanya, iko na regrete grave. Chunga tu nitakutafutia video ni kuoneshe. Sasa nakuomba ndugu yangu, kuko bakongole mingi bako na faranga hapa benye banaweza kutusaidia. Ananunua tu ka kamera, tunakutumia nimero ya kamera njoo hii. Unanunua ka kamera na tutilia kuposte kana tufikia. Me vraiment unanyamaza kimya. Unabakia mkoni chamba, ni unakuletea information, lakini unabakia mkoni chamba, oh hivi na hivi, oh unaona kama haiko bien. Bakongole tunapasha kujielewa. Unaona? Upendo inakuwa ya mzuri sana. Leo iko kwangu, kesho itakuwa kwako na kwa mwingine na kwa mwingine na kwa mwingine. Bitu ya inchi, uko naona benzetu, bako na maplatform ya mingi yenyewe, iko nasaidia kusumbua bakongole, kubatia bakongole mupresha na kusikia info za bongo, jua nini, ile maplatform yabo, bako na wapatia mamwae, naona. Lakini tuko wa mingi siye benye tukisema sasa tufanye kitu tunakifanya manake musegonde. Lakini sasa ile upendo njo haiko. Ndio maana nakuomba kama Mungu atakubariki vraiment utusaidie, na kama uko na uwezo sema tukutumie nimero ya kamera, ututilie kamera pale kuposte, ikuwe tuanze kwenda live. Donc bitu ya kufanya tena video habitakuwa, itakuwa ni live. Vile unaonaka France 24 anakuwa live usiku na mchana, ndio kisi na sisi tutakuwa live. Unaona? Ancien président Joseph Kabila amekuwa condamné à mort. Donc hii condamnation yake selo parti civile banasema kama bana mukondane comme un Rwandais, un sujet Rwandais, sio sawa Kongomani. Bana mukondane comme un sujet Rwandais. Na bingine vya mingi nawaza bakongomani mingi balishaona, haina maana ni virepete tena hapa. Fata video kwa RTNC utasikia bitu vya mingi sana vyenye vimesemeka kuhusu ancien president na monta yenye banasema anapasha kulipa.